ऑडियो क्लिप नंबर 75। इंशाअल्लाह इस ऑडियो क्लिप में कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 218 से 220 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जमा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार छोड़ दिए और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। इस आयत में ईमान, हिजरत और जिहाद तीन बड़े अमाल का जिक्र है और ये तीनों अमाल बजा लाने वालों के बारे में उलाइका यरजून रहमतल्लाह, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। तफसीर सिरातुल जिनान में है। इससे मालूम हुआ कि अमल करने से अल्लाह ताला पर अजर देना वाजिब नहीं हो जाता, बल्कि सवाब देना महज अल्लाह ताला का फजल है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ तर्जमा, आपसे शराब और जुए के मुतालिक सवाल करते हैं, तुम फरमा दो इन दोनों में कबीरा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी मनाफे भी हैं और इनका गुनाह इनके नफे से ज्यादा बड़ा है। आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो जायद बचे। इसी तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आपसे शराब और जुए के मुतालिक सवाल करते हैं। तफसीर सिरातुल जिनान में है। याद रहे कि इस आयत में शराब को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि हुर्मत की आयत सूरह माइदा में बाद में नाजिल हुई और 3 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब से चंद रोज बाद शराब हराम की गई। वयस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। तफसीर खाज़िन में है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को सदका देने की रग़बत दिलाई तो सहाबाए किराम ने अर्ज की, सदका की मिकदार इरशाद फरमा दें कि कितना माल राह खुदा में दिया जाए। इस पर यह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि जितना तुम्हारी हाजत से जायद हो। इब्तिदाए इस्लाम में हाजत से जायद माल खर्च करने का हुक्म दिया गया। सहाबा इकराम अपने माल में से अपनी जरूरत की मिकदार लेकर बाकी सब राह खुदा में तसद्दुक कर देते थे। ये हुक्म अगर बतौर फर्ज के था तो ज़कात का हुक्म नाजिल होने से मंसूख हो गया और अगर नफली हुक्म था तो आज भी मुस्तहब तौर पर बाकी है। फिद्दुनिया वल आखिरह वयस्अलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ तर्जमा, दुनिया और आखिरत के कामों में गौर व फिक्र कर लिया करो और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं, तुम फरमाओ उनका भला करना बेहतर है और अगर उनके साथ अपना खर्चा मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं और अल्लाह बिगाड़ने वाले को संवारने वाले से जुदा खूब जानता है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। फिर दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत के कामों में। तफसीर सिरातुल जिनान में है। इस हिस्से का ताल्लुक पिछली आयत के आखिरी जुमले से है और इसका माना यह बनेगा ताकि तुम दुनिया और आखिरत के मामले में गौर व फिक्र करो, यानी जितना तुम्हारी दुनियावी जरूरत के लिए काफी हो वो लेकर बाकी सब माल अपनी आखिरत के नफे के लिए खैरात कर दो। इससे जुदा गाना भी दुनिया और आखिरत के काम सोच समझ कर ही करने चाहिए। वयस्अलूनका अनिल यतामा, और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं। जब ये आयत इन्नल्लज़ीना याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मा
نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کو فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ یتیموں سے متعلق 2 احکام۔ نمبر 1، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو۔ اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد